kuhakikisha kwamba tunapambana na hawa majangili, na pia kama vile nilisema jana, tunatafuta wale ambao wanawafadhili na wale wanawapatia support ya kisiasa. Kama wao wamechaguliwa ama hawajachaguliwa, tutahakikisha kwamba wamechukuliwa hatua ya kisheria. Tuna habari ya kwamba kuna wanaharakati ya kisiasa kwa sehemu hizi ambao wanaita mikutano ya kisiri na ya usiku, na hao vijana wakitudanganya kwamba walikuwa wanajaribu kusaidia. Tumesema kwamba kama mtu anaita mkutano kuongelesha vijana na kuwasaidia, hiyo sio jambo yenye unafanywa kwa giza. Na aswa ukipata na kwamba baada ya mikutano kama haya watu wanaporwa na visa vya uhalifu unaongezeka, itamaanisha ya kwamba tunashuku wanaharakati kama hawa. Na kwa hivyo, kwa sababu uchunguzi unaendelea, wale tutawapata na hatia, aswa wale wanasaidia kufanya uchochezi, watachukuliwa hatua ya kisheria. Mbali na haya, nataka ni hakikishia wananchi wa sehemu hii ya Kwale na taifa nzima ya kwamba tuko na uwezo ya kudhibiti shida zote ambazo zinaweza tokana na uhalifu kama aina hiyo. Na kwa siku ambazo ziko za usoni, mtaona baada ya mikutano yetu na kukubaliana jinsi gani tutafanya kazi pamoja, tutapatia our chiefs na askari wetu marching orders, na utaona wengi wao watashughulikiwa. Lakini shida kubwa pia tuko nayo ni kwamba wale ambao wanashikwa wanapelekwa kotini na wanaachiliwa kwa hata bila dhamana yoyote, wanaambiwa tu wameachiliwa bure.